देवस्नान पूर्णिमा हूँ महाप्रभु मानकर तांकर जन्मदिन। तेणु जन्मदिन से जन्म स्नान करती। तेणु गोटे माने शिशुटे जन्म है तांकर जो जन्म स्नान कराए से भाव में आम महाप्रभुंर जेहेतु यही दिन से आविर्भाव होते जो जन्मदिन। तेणु जन्मदिन हेतु तांकर जन्मस्नान प्रथमे कराए। ये जो जन्मस्नान प्रथमे करते जो गुंडीचा मंदिर निकटने बा इंद्रदुम्न एवं गुंडीचा राणीकर तांकरी से जो मंदिर रे ये जो महाप्रभु मानकर तांकर आविर्भाव होता प्रथमे। तेणु से प्रथम स्थान करा राजा इंद्रदुम्न गुंडीचा से तांकर प्रथम स्थान कराइथिले। तेणु जहाँकि सेटा महाप्रभु मानकर जन्मदिन जन्मस्थान रूप से परिगणित करा जायछि। प्रत्येक वर्ष ये जो ज्येष्ठ मासर जो पूर्णमी तिथि ये जो विग्रह मानकर तांकर कौन कराए तांकर जन्मस्थान कराए। से जो जन्मस्थान माने किभली भाव में शीतला देवी जो कूअरु 108 कुंभ जल आसी थाए सुभाषित जल अभिमंत्रित जल से जो जल को तांकर पूर्व दिन ताको अधिवास करी रखा जाए। चतुर्दशी दिन से कौन हुए ना समस्त तीर्थर जल आसी से जो शीतला देवी निकटने जो सुना कूह जल सम्मिलित हुआ समस्त तीर्थ एवं से 13 प्रकार से जल को 108 कुंभरे उत्तोलन कराए। से कौन कराए 13 प्रकार विभिन्न प्रकार औषधीय सुगंधित द्रव्य मिश्रण कराए अधिवास कर रखा जाए। एवं तापर परदिन को कौन हुए से जो जल गुड़िक नियाजे स्नान मंडप को महाप्रभु माने से 8 गरा जल को भाग भाग कराए। एवं आमर जगन्नाथ महाप्रभु 35 गरा जल में जो स्नान कराए। बलभद्र को 33 गरा एवं आमर देवी सुभद्रा को 22 गरा एवं सुदर्शन को 18 गरा ये भाव में मोट 108 गरा जल में से स्नान करती। हुए कौन हुए ना हाथी बेश बा गजानन बेश कराए। सर्वसाधारण दर्शन करती महाप्रभु माने से ही भाव में आसती किभली भाव में धाड़ी पहंडी से आसती जो स्नान मंडप को स्नान मंडप टाहिया लगी थाए से आसला बेले तापर महाप्रभु मानकर गजपति आसती छेरा पहरा कार्य समापन करती बंदापना छेरा पहरा करती। गजपति अनुपस्थित मुदिरस्थ सेवक रही दायित्व माने से अधिकार रही। गजपति आसी न पारे प्रतिनिधि भाव में मुदिरथ से जो छेरा पहरा करती महाप्रभुंर यही भाव में जो स्नान यात्रा अनुष्ठित हुए जहाँकि यही भाव में कहुच्छी जे महाप्रभुंर ये हूँ जन्मदिन एवं ये हूँ जो जन्मस्नान। तेणु ये ज्येष्ठ पूर्णिमा हूँ आमर श्री जगन्नाथ महाप्रभुंर जन्मदिन। ए संपर्क में आमर जो स्कंद पुराणर जो उत्कल खंड बा श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य स्पष्ट भाव में उल्लेख कर यार जो रही 31 अध्यायर जो 66 श्लोक से कथा रही वर्णना रही जे कि जैमिनी ऋषि से मुनि मान को कहते जे हे मुनिगण माने भगवान जगन्नाथंकर भगवान ये जो जगन्नाथ महाप्रभु जे कि स्वयं विष्णु अवतार तांकरी जो जन्मतिथि जहाँकि ज्येष्ठ मासर पूर्णमी तिथि निशित काल आमर श्री भगवान को बा श्री जगन्नाथ को जन्म स्नान पाई जो स्नान मंच अभिमुख जहाँ कि रही स्नान मंच अभिमुख ब्राह्मण प्रभृति द्वारा ये जो लीला सहकारे नेब एवं ज्येष्ठ पूर्णमी यही स्थान जगन्नाथंकर जन्म स्थान। तेणु किभली भाव में यही स्थान करा तार विधि से जो स्कंद पुराण में वर्णना रही से जो वर्णना अनुଯାयी भगवानकर यही जो स्नान पाई सुंदर एवं सुशोभित स्नान मंच प्रस्तुत करी ताहाको चंदन मिश्रित सुगंध एवं सुशीतल जल द्वारा सिक्त कराए सिंचन कराए एवं सुगंधि धूप द्वारा सुरभित करा एवं दक्षिण दिग स्थित जो कूपरू जहाँकि स्वर्ण कलश मानक जल उत्तोलन करी से जल को सुगंधि द्रव्य द्वारा सुभाषित करी 13 प्रकार सुगंधित द्रव्य द्वारा सुभाषित करी पावमानी मंत्र एक मंत्र रही जहाँकि पावमानी मंत्र पाठ द्वारा से कलश मान को जलपूर्ण करी रखिब। तापर मंदिर अभ्यंतर में शास्त्र सम्मत विधि अनुसार शास्त्र सम्मत विधान अनुसार ताको अधिवास कराइब अधिवास करी रखा ये सब कार्य चतुर्दशी रात्रि ता संपन्न हेब। एवं से जो सुभाषित एवं अधिवासित जल माने समुद्र ज्येष्ठा इत्यादि मंत्र रे कौन करा ना सुरवरत्रय अर्थात श्री जगन्नाथ बलभद्र एवं सुभद्रा को अभिषेक व स्नान कराइब। यही जो यही संपर्क में कहुई उल्लेख कर आउ गोटे श्लोक जे जो मनुष्य माने सेठारे उपस्थित होई यही जो स्नान काल भगवान को दर्शन करेंगे
ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମାନେ ଜନନୀ ଗର୍ଭରେ ଆଉ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବା ସଂସାର ସାଗରର ଯେଉଁ ଜଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମଗ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ହାତୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହାତୀ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ତାର ମଧ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କିଏ ନା ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ସେ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ଯଦି ହାତୀ ବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଗଣପତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶ୍ରୀ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ନାମକ ଜଣେ ଏକ ବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗଣେଶଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆସି ସେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆରାଧ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦେଖି ନ ପାରି ସେ ନିରାଶ ମନରେ ପୁରୀରୁ ଫେରିଯାଇ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ଚଉରା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଏକ ବୃକ୍ଷର ଯେଉଁ ଚଉତରାରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣି ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ସେଦିନ ଥିଲା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଭୋଗ ପୂଜା ବସିଥାଏ ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଦେଖନ୍ତି ତ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଗଣେଶ ରୂପରେ ସେ ଉଭା ହୋଇ ତାଙ୍କର ଶୁଣ୍ଡକୁ ବୁଲାଇ ସାମ୍ନାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ନୈବେଦ୍ୟକୁ ସେ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସତ୍ତା ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ସେ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ହୋଇକରି ଉଠି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ଭଳି ତିନି ଠାକୁର ସେ ସାଧାରଣ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ପୂର୍ବକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋତେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ କାଳ କାଳକୁ ଭକ୍ତମାନେ ସେଇ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତାର୍ଥ କରନ୍ତୁ। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛାର ଯେଉଁ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ଠାକୁରମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଦିନ ଯେଉଁ ଗଜାନନ ବା ହାତୀ ବେଶରେ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ବେଶ ପ୍ରଭୃତିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧଳା ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଭେଲଭେଟ୍ ଏବଂ ସିଲ୍କ କନା ଜରି ସୋଲ କଦଳୀ ପାଟୁକା ଜମ୍ବୁରା ତାପରେ କଇଁଥ ଅଠା ଆଦି ଉପକରଣମାନ ପାରମ୍ପରିକ କୁଶଳୀ କାରିଗରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥିରେ ବେଶ ନିର୍ମାଣ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବେଶ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଶର ଉଚ୍ଚତା ମାପ ସେ ପ୍ରାୟ ଏକା ପ୍ରକାରର ରହେ। ତେଣୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ବିରାଜିତ ତିନି ଠାକୁର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ହୁଏ, ଯାହାକି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ନାନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ସ୍ନାନ ପରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନାନ କଲେ ସେ ଜ୍ୱର ହୁଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ 15 ଦିନ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଅଣସରରେ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହୁଏ, ଏକ ଗୁପ୍ତ ସେବା ବିଧି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। କେବଳ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ସେହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରଥେତୁ ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଦୋଳେଚ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦଂ ଚାପେଚ ମଧୁସୂଦନଂ ରଥେତୁ ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରର ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପୁନରପି ଜନମଂ ପୁନରପି ମରଣଂ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନଂ ଇହ ସଂସାରେ ବହୁ ଦୁସ୍ତାରେ କୁପାୟ ପାରେ ପ୍ରାହି ମୁରାରେ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦଂ ସ୍ପର ଗୋବିନ୍ଦଂ ଗୋବିନ୍ଦଂ ଭଜ ମୂଢ଼ ମତେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ହାତୀ ବେଶ ବା ଗଜ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତମାନେ କୃତାର୍ଥ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣତି ବଢ଼ନ୍ତି। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମ ଜଗଦାନନ୍ଦ କନ୍ଦାୟ ପ୍ରଣତାର୍ତେ ହରାୟ ଚ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମ ଅନାଥସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥସ୍ତମେ ନ ସଂଶୟ ଯସ୍ୟ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତସ୍ୟ ଦୁଃଖ କଥଂ ପ୍ରଭୁ।